B for ball. এটা কানে orange ku অনে নেই B for ball বলাছ A পরে B আইছে হ্যাঁ C for cat. D for dog. হ্যাঁ D for dog. ই পাখে লাগবো D for dog. A তারপরে এটা কানে B for ball C for cat leg. Tina ये वो এটা C for cat লাগে C for cat. हाँ D for dog. okay ये अपना कुछ है F leg ही जानसो माँ को तौले A big enter. C for egg D for apple D for ball. Very good.